Hello guys, ana po kita yung merinda karon. Banana choco. Lami ni siya guys, tamis kaayo ni siya. Mura siya forma og cake. Ipalit maninila dayon. Niingon man na siya nga magmerinda lagi daw kay basi maabot og kapanos ba. Dili na noon makaon, sayang na lang hinoon. So, okay ba po ning akong mga gipuy-an di ari kay kuan ba? Unsay naa sa lamisa, dili sila moingon nga ayaw kaon na ipakaon gyud sa imo kay mas nindot daw og kaonon kay masayang lang kung dili makaon. Mo na ilang giingon sa amo. So, salamat po may nga maayohon po sila sa amo. Thank you for watching.